Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin di Island dan pemirsa, bahwa kami hadir dari Island Happy Trend, Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren, di event ISEF Indonesia Islamic Syari'i Economic Festival. Jadi atau Festival Ekonomi Syariah di JCC. Bersama kami hadir di Island Happy Trend ini yang terhormat beliau Bapak Dr. Abdul Aziz, Mr. Dr. Abdul Aziz, mantan Duta Besar Saudi di Indonesia. Sebelumnya kemudian sempat Duta Besar di Jepang. Ahlan wa sahlan Sidi. Naam. Natasharraf bi hudurikum fi hadzal ma'rad. Kemudian di samping beliau ada Sayyid Dr. Abdurrahman Khayyat. Beliau adalah Mudir Rabithah Alam Islami. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Dr. Alhamdulillah. Kemudian beliau sebelumnya juga Duta Besar Saudi di Indonesia, kemudian di beberapa negara. Kemudian di samping saya ada Pak Kiai Hasan dari Lampung, beliau Dewan Pembina. Kemudian sebelah kami juga ada Bapak Kiai Haji Muhammad Nur, juga dari Dewan Pembina Happy Trend. Kemudian di sebelah ada Pak Kiai Krisna dari Ketua 2 Happy Trend. Kemudian Neng Khalilah adalah Kepala Departemen Ekonomi Kreatif Happy Trend. Alhamdulillah pertemuan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala hadir bersama kita sebagaimana niat pertama bahwa event ini dikandung maksud untuk pengembangan Happy Trend, merangkai sedemikian rupa potensi yang ada di pesantren-pesantren di bawah Happy Trend sebagai kendaraan besarnya, berupaya agar lewat event ini bisa dirangkai untuk kegiatan yang lebih besar secara ekonomi, bisnis, bisa sampai ekspor dan lain sebagainya. Karena itu yang pernah kita bicarakan bahkan menjadi proyek kita. Maka alhamdulillah sekarang bersama kita hadir adalah orang-orang yang kita harapkan bisa kita sambung, karena kebetulan beliau-beliau juga sedang membuat kegiatan bisnis di Indonesia untuk ke Timur Tengah. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, ini terlebih dahulu kami sampaikan mungkin di Muqaddimai sebagai gambaran untuk Happy Trend. Mungkin boleh dari langsung saja ya dari Neng Khalilah memberikan muqaddimah sedikit sebagai Neng Khalilah ya. Sebentar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama saya mengucapkan selamat datang. Ini mantan duta besar subhanallah, alhamdulillah busnya Happy Trend. Saya ingin mengucapkan selamat datang saja sebagai Kepala Ekraf dan Pariwisata. Nanti mungkin Pak Kris, Kiai Hasan, terus Kiai Umur yang akan berkoordinasi lebih lanjut terkait prospek apa kira-kira yang bisa dikerjasamakan. Nah, saya berharap ke depan mungkin ke Timur Tengah ini sebagai salah satu tidak hanya pasar tapi ruang yang sangat strategis. Betul. Untuk pesantren di Indonesia juga dengan pesantren di dunia, salah satunya Timur Tengah itu saling berkolaborasi, membangun inovasi supaya bisa kita bersama-sama maju, terutama Islam di dunia ini bisa membuat. Saya kira sedikit saja dari situ, bisa dilanjutkan nanti. Karena saya sebagai pengantar saja kepada kiai-kiai yang sudah hadir di sini, Bu Nyai. Silakan Bu Nyai Yun. Tayyib. الآن نتشرف أولا بحضوركم في هذا المعرض يعني مباشرة نحن نعرفكم بالنسبة لهابي ترند. هابي ترند عبارة عن اتحاد المعاهد في موضوع التجارة والاقتصاد. نظرا على أن المعهد طبعا مع الطلبة مع البرامج الرسالة الموجودة في المعهد طبعا يفكر كيف يكون المعهد يستقل في خدمته وفي رسالته، فلذلك لازم معه في النشاطات التجارية والاقتصادية. فلذلك فنتفق على أن نتحد. إذا نتفق على أن نتحد خاصة في موضوع التجارة، لأن التجارة والفلوس ليس له مذهب. كلنا كلام واحد يعني مذهب واحد، إذا فلوس خلاص كلنا نتفق ما في خلاف. فلذلك هذا كالرابط القوي بين المعاهد
نعم. كمان معهد كله لكل عنده potential يعني معين والقصيرة الكثيرة كمان يعني. فلذلك نستضيفكم ونريد كلام من حضراتكم سيدي، ما الذي ممكن، هل هناك فكرة ما يتعلق بهذا الشيء يعني؟ حيث أن المعهد انتاجت كثيرة، ممكن نعرض لكم بعد هذا خلال هذا أستاذ كريسنا اسمه أستاذ حسن كله عنده معلومات كثيرة عن بيزنس. وتحت هيبريتان هناك أناس بروفيشنال يعني يعرف إن شاء الله، لا تخافوا من المعهد. المعهد نعم صحيح يتكلم عن الدين عن هذا، لكن عندنا أيضا بروفيشنال في موضوع التجارة، نأخذ ناس بروفيشنال. نتشرف بكلام من حضراتكم، تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، حمدا كثيرا طيبا مباركا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا اسمي عبد العزيز، دكتور عبد العزيز تركستاني. كنت سفيرا للمملكة العربية السعودية في اليابان، وأنا سعيد جدا أن ألتقي بكم في اليوم في إندونيسيا شريعة إيكونوميك فيستيفال 2022. هذا الشعار الجميل الذي يعمل تحت إشراف بنك السنترال بانك، وهي من المبادرات الجميلة التي يقوم بها السنترال بانك في خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واليوم أنا جئت هنا إلى هذه الجمعية المباركة، جمعية هبترن، واستفدت كثيرا من المعلومات التي يتكلم فيها عن اتحاد المعاهد وبين هذه المعاهد لتطوير المشاريع التي تكون ذاتية، تعتمد على ذاتية في الدخل، وبالتالي يكون في هناك نشاطات أكثر ومشاريع أكثر. نعم. Jadi boleh saya terjemahkan sedikit apa yang beliau sampaikan. Jadi beliau sangat berbahagia dan berterima kasih ini bisa hadir bersama di Happy Trend di event ISEF ini. Jadi beliau melihat, menangkap bahwa dari Happy Trend ini ada kesepakatan, ada potensi daripada pondok yang tergabung dalam Happy Trend atau Happy Trend sebagai perahu ini potensial sekali untuk bisa dikembangkan, untuk mengembangkan pondok secara datiyah. Jadi beliau sampaikan itu, beliau luar biasa, beliau tertarik, beliau terkesan, dan mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan dengan yang lebih menarik lagi insyaallah. Tafadhal. إن أهم نقطة في نجاح مثل هذه المشاريع هو أن نتحد كي نتفق. صحيح. أن نتحد نتفق جميعا لكي نتحد في صحيح. العمل. نتفق لنتحد. صحيح. Jadi beliau garis bawahi bersepakat untuk bersatu. Nattafiq linattahid. Jadi ini kata kuncinya ini. Insyaallah ini kita udah sepakati deh di Happy Trend ini. Kata ini udah dikunci lah kayaknya. Nah. ولكن بالنسبة للنواحي التجارية والتشغيلية أنتم تعرفوا هناك 4 نقاط مهمة لخدمة التجارة. النقطة الأولى هي السلعة نفسها. هذه أول نقطة. 4 نقاط مهمة. تفضلي. هذه النقطة الأولى اللي هي البرودكتس يعني. Products ya. Jadi beliau ngasih ilmu tips deh ini pertama, bahwa yang penting dalam bisnis ini yang pertama adalah produk dulu. Jadi itu tips ini nanti akan berlanjut, tidak apa-apa. Ini ilmu kita. ثم النقطة الثانية هو السعر. كم سعر هذه؟ لابد أن يكون سعر منافسا ورخيصا حتى الناس يشتروا. Ya. Jadi yang kedua setelah produk adalah harga. Harganya harus bersaing. Munafisah, jadi bersaing karena nanti akan banyak juga produk yang lain sehingga bisa masuk. Naam. والنقطة الثالثة هو distribution، التوزيع، أين توزعوا داخل إندونيسيا أو خارج إندونيسيا، وهذا أيضا يكلف فلوس، يكلف نقود، ولا بد أن يكون هناك طريقة جميلة للdistribution، للتوزيع. نعم. يسمى توزيع باللغة العربية. نعم. Jadi yang ketiga beliau sampaikan adalah distribusi. Jadi itu harus punya trik yang bagus karena itu akan memakan biaya juga, sehingga juga bisa
bersaing lagi kepada harga karena efek pada distribusi yang bagus tadi kepada harga. Naam. والنقطة الرابعة والأخيرة هي البروموشن. بروموشن هو عملية الدعاية والإعلان والسوشيال ميديا والتلفزيون والصحف وأيضا الأئمة والخطباء في المساجد لابد أن يعرفوا بهذا الاتحاد ويحثوا الناس على شراء هذه المنتجات الصغيرة والمتوسطة. وهذه هي أهم نقطة. إذا أنت تستطيع أن تنتج ولا تستطيع أن تبيع ولا يوجد تسويق ولا يوجد بروموشن ما تستطيع أن تبيع. نعم. فهذه أهم نقطة هو الاتحاد من الاتفاق حتى يتم الدعاية والإعلان عن هذه السلعة ثم المبيعات ثم الأرباح ثم النشاطات تستمر تبعت المعاهد. صحيح. Yang terakhir adalah promotion. Jadi promosi. Jadi harus ada promosi lewat sarana-sarana media-media yang ada karena itu juga akan mendorong dan juga menentukan daripada produk atau pasar atau bisa berjalannya sebuah produk yang dijalankan. Jadi karena itu nanti saling terkait. Ketika ini menghasilkan akan menjadikan suatu berjalan terseterusnya. Jadi sustainable ya menjadi itu salah satunya. Jadi itu yang beliau sampaikan. Afan Sidi. بالنسبة كما قلتم هذا produk هل سوق يعني market ليس من أهم من هذا يعني. البليس هو السوق. بريس هو السوق. أيوة. بريس and market. بليس هو مكان. place. مكان. price place. أيوة. نعم. أنفا أربعة. product. نعم. place. place not price. No price and promotion for. Okay. For P, yes. Oke, Pak Krisna paling hafal deh ini kan. Ilmunya ya, ilmu ekonominya ya. على كل حال نحن نشكركم على هذه الزيارة الجميلة. أنا وصديقي وزميلي دكتور عبد الرحمن ونحن سعداء في هذه الجمعية المباركة. ونسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في عملكم وفي علمكم وأن يتطور هذا البرنامج. يكون هناك كثير من الملايين من المعاهد الذي تتحدوا لكي تعملوا سويا في خدمة هذا الدين العظيم الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan jadi la tu'fil awalan, badan visual suaya. Nah, tapi beliau sudah mau closing, jadi saya stop dulu. Jadi beliau keburu menutup dengan doa, saking pengen doain betul ini Happy Trend. Jadi diucapkan selamat, mabruk, mudah-mudahan diberkahi, ditaufiki untuk Happy Trend ini sehingga bisa menjalankan karena di bawahnya yang menjalankan ini pesantren, di mana risalahnya adalah untuk khidmatuddin. Jadi itu beliau sangat bahagia. Sidi mungkin visual andana. Munasiban bi makanatikum fi safarah mungkin ta'rifuna al-bilad yani. هل هناك في فرصة لنتفق أو نتعاقد بين هابي ترند أو هناك فرصة لسوق تسويق من إنتاجات الهابي ترند يعني معهد. Ini mohon izin saya terjemahkan. Tadi saya bertanya kira-kira peluang apa dari produk Happy Trend ini yang beliau bisa lihat karena beliau sudah ke banyak negara, menjadi duta di banyak negara, pengalaman di banyak negara, mungkin beliau bisa sampaikan tentang peluang-peluang itu. نعم. الإجابة نعم. هناك كثير من المجالات التي يمكن أن نتعاون معها في تصدير هذه المنتجات الصغيرة والمتوسطة إلى المملكة العربية السعودية وإلى دول الخليج والدول العربية والدول الإسلامية. فهناك 6 دول في الخليج، 22 دولة عربية، 57 دولة إسلامية. لو بدأنا نعمل برنامج لمدة 5 سنوات كيف ندخل هذه الأسواق. ولكن السؤال المهم هو السعر. Jadi jawaban beliau besar peluangnya di negara Teluk, di negara Arab, di negara Islam itu jumlahnya banyak banget. Tadi beliau sampai lupa saya sebutnya. Ada angka 57, ada yang 20 sekian banyak disebutkan. Yang totali berarti banyak negara yang bisa masuk. Tinggal nanti harganya. Lakin nahnu nujib mubasyarah insyaallah si'ar munafis.
Kita insya Allah harganya bersaing, kita bisa gampang. Lianana min torf, yani min nahnu nazra, nahnu nuntij mubashara. Dan insya Allah min yadil awal al-ula, al-yad al-ula. Jadi dari tangan pertama. Yadil ula. Jadi insya Allah price no problemu. في نقطة أخرى وهو الباكيجينج. Packaging, yes. باكيجينج مهم جدا حتى يظهر هذه السلعة بشكل جميل. منافس للسلع الدولية الأخرى. Ya, oke. Jadi ditambahi lagi packaging penting karena nanti kita harus bersaing dengan dari negara-negara banyak. Saya ingin memberi kesempatan mungkin kepada Pak Kris untuk memberikan pertanyaan, nanti kepada Pak Ye Hasan juga, monggo. Ana uti fursa mungkin akhir mungkin yas'al soalan min hadratikum. Tafadhal. Silakan Pak Kris, bahasa Inggris saja Pak Kris, enggak apa-apa. Kalau bahasa Inggris langsung diterjemah, langsung dijawab nanti, nggak perlu terjemah. Oke, silakan. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Excellency Dr. Abdul Aziz. Naam. Excellency Dr. Abdurrahman Khayyat. Abdurrahman Khayyat. Naam. And Ibu Yuyum. Bu Pak Kiai Hasan, Pak Kiai Nur, Muhammad Nur, Ibu Khalila. First, I want to say thank you to host Bank Sentral of Indonesia who held this Indonesia Sharia Economic Festival 2022, and also we welcome your precious time to pay visit here. I'm as ketuanya bahasa Arabnya apa nih? Ketua. Rois in economic and business. We really thank you. You already explained how, and then little more detail or something. Well, we will prepare something like this. Our organization, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Happy Trend Indonesia, something like clearinghouse. So if you said something like packaging and also payment term, maybe using LC or in the local we call SKBDN, we will, as an intermediary for buyer and seller, we can use as an intermediary also. Yeah, and also we need your expertise and market view or something, and also delivery and also transportation or something. You know better in your market, so we will prepare from our own side. I'm also as a person has aircraft, and super tanker also. And also we have land transportation, but I need a strong partner, in your country or your area, so we can provide what we call transaction that much better and we can make shorter lead time for delivery, and also making good price for you, and also competitive product and services. That's all. And also we provide here with gentleman here and this lady to provide what you want to our from supply set here, and we can provide worldwide. Something like this. You need in your markets. I know that something like herbs, apa tuh? Rempah-rempah, spice, herbs, and also essence of for perfume or something, for exotic perfume or something, also. And apparel, textile and apparel also, and then footwear or something, and maybe for your market also, people that maybe say like umroh, if you can manage for license or lodge or ini apa, makan apa, snack, consumption or something in during our pilgrimage over there. Catering. Catering. Yeah, we prefer a strong relation with your excellencies. Yes. Yeah, we also have aircraft for umroh. Boeing 787 Dreamliner for 400 passengers for its flight. So we need strong over there, and I really sure that you can making a strong relationship with us and help our Mahat. Mahat. Sorry. So we can make a strong relationship, and also
and services in your country under your supervision and your support. Thank you, sir. Thank you sangat. Answer. Alhamdulillah. Ya. Beliau bersedia dan mendukung semua yang tadi kita sampaikan. Oke. Ya. Thank you. Sure. Syukran jazilan. Next week I can provide you. Oke. Thank you, sir. Jazakallah khair. Women business. Insyaallah. Thank you so much, sir. Insyaallah. Thank you, Excellency. Ya. It's an honor for us. Ya. Sure. Ya. Sure. Oke. We also we also provide a banking system here. So if you use instrument or something, we can translate to our member in our organization. So we can make something like shorter in a transaction. Thank you so much, sir. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih ini para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa seluruhnya, terutama Happy Trend, anggota Happy Trend pondok-pondok pesantren. Tadi juga ada berita gembira tadi yang di closing dengan Pak Krisna luar biasa, yang dengan salaman bahwa beliau bersiap untuk menjadi partner yang kuat. Minggu depan insya Allah diatur meeting bersama beliau untuk eksekusi. Mudah-mudahan nanti dipetakan oleh Pak Kris tentang seluruh potensi dari Happy Trend, dari seluruh produk-produk Happy Trend, dari yang kecil sampai menengah dan sampai ke atas, insya Allah akan dipetakan dan kemudian dibicarakan oleh Pak Kris bersama tim kita dari Happy Trend bersama beliau insya Allah. Terima kasih banyak, mungkin cukup ya Neng Kalilah, sudah cukup? Cukup ya Pak Yayasan mungkin bisa menambahkan. Pak Yayasan mau tambahkan sedikit? Tayyib, ini mau ditambahkan sedikit mungkin ada ziyadatan li tasawwur li fadilatikuma, yani insyaallah yuziduhu hada aqaduru asa min andana. Tafadhal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kuntu alan fi Lampung wa fi Lampung ada kasir jidda minal ma'ahid. Ma'ahid ya. Wa likulli ma'ahid wasi'atun jidda minal majro'a suma bustan wa aksaruhum fi Lampung ada aksaru min apa? Jibal wa ghabah wa hunaka aksaru min ardi tuma intajat min ada bukhur min tawabil fil aswad ya, fil aswad fil abyad, jadi rempah-rempah. Mada ayul produk alladhi ya yahtajuna ila fi Lampung. Jadi idan law tahtajuna syai' min intajat min mazari' mislu at-tawabil hada aidan fi mantiqah Lampung Sumatera ya fi Sumatera. Qarib min قريب ممكن بالطيارة فقط ساعة على الأكثر نصف ساعة نعم أقل من ساعة صحيح نعم لا هابي ترند هذا من طرف إندونيسيا الغرب إلى الشرق كله موجود عندنا عشان كده إنتاجات إندونيسيا كله موجود إن شاء الله تحت هابي ترند حتى kayu putih حتى بخور kayu manis ماذا kayu manis بالعربية يا ريس سينامون يا انجليزي هذا ليش عربي انجليزي سينامون نعم الخرفه صحيح حرفه صحيح القرفه يس اوكي سينامون يا dan intajat insyaallah Sidi mungkin natawan fi ay mawdu insyaallah maftuh yani. Jadi di Lampung banyak sekali pondok-pondok pesantren itu punya lokasi yang luas, bagian di pegunungan dan di situ banyak kopi. Salah satu contohnya ini langsung dari kopi ya. Dari sisi perawatan sampai penanganan pasca panen itu luar biasa. Kemudian juga kita banyak sekali punya potensi di bidang perkebunan juga ya, seperti misalnya jagung ya kan. Kemudian juga perikanan juga, karena di Lampung memang areal pertanian. Jadi semua produk pertanian bisa dari sana. Tafadhal. Dan khusus wilayah di Lampung ada aghlabul ma'ahid fi qura. Dan hunaka al-aradi wasi'ah. الزراعة كثير ثم إنتاجات مثل قهوة نعم ثم التوابل الذي ذكرت آنفا اسمه فلفل أسود فلفل أبيض هذا كثير على كل حال هابي ترند تحته كل معاهد إنتاجات كثيرة جدا لأنه من ولايات إندونيسيا الشرقية يعني من ريو اسمه إلى الغربية أولا إلى الشرقية كله هذا إن شاء الله يكون تحت هابي ترند
dan insyaallah لو المهم في اتفاق أنفا ما شاء الله شيء كلام مهم جدا إن شاء الله بعد هذا كلام تفاصيل إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله. Jadi kami sampaikan tentang perincian yang terkait potensi-potensi ma'had nanti akan didata kembali oleh Bitren untuk bisa dibicarakan dengan beliau, dimulai dari mana, seperti apa polanya dan seterusnya insyaallah oleh tim nanti. Muhammad, tafadhal. Ana Muhammad Nur, zauju Yumin Warah. Saya suaminya Ustazah Yumin Warah. Izan Habitren hadza Ittihadul Ma'ahid bil Iktisad, himpunan ekonomi pondok pesantren. Umruhu salasus sanawat. Jadi baru lahir 3 tahun yang silam. Ada hada al-a'da hawalai alaf atau 500 alaf. Lakin adadul ma'ahid fi Indonesia 35 alaf. Jumlah pondok pesantren di Indonesia 35.000. Wa talabatu hawalai 5 miliun, 5 juta. Al-an alhamdulillah BI Bank Indonesia, ada Bank Al-Markazi Indonesia, ada Yushrib wa yakun bi ada Ittihad Al-Ma'ahid fi Amril Iktisadi. Natamanna hada Al-Qasdul Aqsa, tujuan goal terakhirnya itu adalah Izzul Islam wal Muslimin. Izan liyakuna hada al-ma'ahid al-islamiyah fi Indonesia kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da kal jasadil wahid. Bagikan satu tubuh atau bagikan satu bangunan, satu dengan yang lain saling topang, sehingga menjadi kekuatan tersendiri ekonomi di Indonesia. Izan al-an antum sakantum pi hada pi halas sakantum pi Yaban summa al-fadilah fadilatul Syekh Abdurrahman Khayat halas pi hada pi Italia wa ghairu. Jadi beliau ini bukan sekedar pernah di Indonesia, tetapi pernah di Yaban, di Jepang, pernah di Italia, di Filipina dan lain sebagainya. Nah, dan sekarang beliau ini adalah Rabitoh Mudir Rabitoh. Itu IIRO International Relief Organization, ada bantuan internasional. Seluruh dunia dibantu oleh IIRO itu. Nah, sekarang pertanyaan as-su'al lakum, kaifa ada tattahid taja'al fi al-ittihad bainal ma'ahid al-islamiyah fi Indonesia wal ma'ahid al-islamiyah wal madaris islamiyah fi anha'i hazal alam. Gimana antum supaya bisa membuat suatu kesatuan pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam yang ada di Indonesia dengan sekolah-sekolah Islam dan yang ada di bumi Allah ini, lebih khusus lewat tijarah biwasilati tijarah hadhihi insyaallah. Rubama tabda kama bayyana anifan, mungkin setelah 1 minggu lagi mudah-mudahan ada follow up untuk menuju ittihadul ma'ahid fi hadzal alam ma yata'allaqu bil iktisad. Fadal bayin. Jadi hakada wa yaqsud yani alhamdulillah biwasilati kopi min Lampung ada qahwa. Qahwa asli Lampung. Asli min Lampung. min Lampung. Insyaallah. Dan Habitren Masmul kopi. Nah, نعم أنا هل مفهوم يعني ماما إندونيسي مفهوم إن شاء الله. الحمدلله الحمدلله. طيب إذن بدون ترجمة سيدي. على طيب إذن هو يقصد يعني خلاص الحمد لله Habitren يوحد يعني المعاهد حتى يكون الرسالة أقوى يعني ففكرة منه. ربما هناك أيضا مؤسسة تربوية في خارج إندونيسيا. المهم ممكن يتخذ أو يتصل بعضهم بعضا وبيننا يتصل أيضا معنا يعني مع الذي في إندونيسيا. نعم تفضلوا سيدي. نعم
هناك 4 نقاط مهمة لهذا الاتحاد. هناك 4 نقاط لهذا الاتحاد. لا بد أن يكون تخطيط استراتيجي كيف يمكن التحالف بين المعاهد الإندونيسية والدول الأخرى الإسلام. Jadi begini, tadi kan ada pertanyaan, ada pemikiran bahwa ada pemikiran untuk pondok-pondok di Indonesia ini punya garis yang menyatukan, ada benang merah. Akhirnya ada pemikiran, apa ndak bisa itu juga dilakukan dengan madrasah, sekolah, pondok-pondok pesantren, apapun bentuknya di negara lain. Jadi itu pemikirannya, pertanyaannya. Akhirnya beliau sampaikan, itu dimungkinkan. Jadi yang pertama harus diletakkan strategi bagaimana bisa ada titik temu antara pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia dengan lembaga yang ada di luar. Karena yang ada di luar juga pasti punya kepentingan dan punya kebutuhan sekaligus yang sama, yang nanti bisa saling isi dan saling sambung. Naam. هو كما ذكر سعادته Naam. 4 نقاط. Ya. أنا أفكر في التخطيط الاستراتيجي، Ya. جمع المعلومات، Ya. التخطيط، Ya. التنفيذ، At-tanfidh. المتابعة. Al-mutaba'ah, ya. هذا مهم جدا. Planning, No, actuating, controlling ada. data collection and Ya, planning. pendataan, planning, After we planning. get the data, we Data, sit ya. down Ya, and we make a planning. planning, yes. And after we make a planning, this is the most take time, more time. Ya, Planning, ya. data, planning, and then execution. Eksekusi ya. And after that, we have to make a follow-up. Ya, follow up. Why we have to make a follow-up? Yeah. To make sure where is our strength Yeah. and where is our weakness. Ya. Then we can avoid. Then inshallah, if you like, we can sit down and then we make a workshop Oh, to ya. answer his question, how we can transfer from the local into the regional and then international. Nasional ya, ya. وليس على الله ببعيد. Masya Allah, وليس على الله tidak ada yang ببعيد. jauh bagi Allah. Gitu. Terjemahnya tidak ada yang jauh bagi Allah. Jadi tadi jawabannya memang pertama ya perlu pendataan, data, informasi, kemudian setelah itu dibuat planning, perencanaan, kemudian eksekusinya, sampai kemudian ada evaluasi yang terakhir. Jadi saya pikir itu hal-hal standar yang manajemen tadi belum tidak disebutkan dalam hal itu yang perlu dilakukan yang disebutkan oleh beliau tadi. Jadi ini adalah gambaran untuk yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Muhammad Nur tadi. Oke, mungkin sini wala kalimah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. أشكركم على إتاحة الفرصة لزيارتكم في هذا الركن من هابتان ولقد سرنا ما وجدناه حقيقة من منتجات تعود للمعاهد المنتجة، وحقيقة سعدنا بالنقاش الثري، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يستمر إن شاء الله نقاشنا معكم وفيما يخص تطوير العلاقات وفيما يخص البزنس إن شاء الله في القريب العاجل. ونشكركم مرة أخرى ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا لكم. ما شاء الله كلام جميل. Barokah ya nih. Khitam Muhamis jadi. Tadi ada khitam dari beliau. Jadi yang terakhir tadi adalah dari Dr. Abdurrahman Khayyat, mantan duta besar Saudi di Indonesia dan sekarang menjadi mudir Rabithah Alam Islami Muslim World League. Jadi alhamdulillah tadi beliau sampaikan sarana, jadi beliau bahagia bisa ditakdirkan kemudian ada di sini bersama Happy Trend. Insya Allah beliau siap. Jadi ini adalah pemantik awal, artinya ada ilaqah selanjutnya yang beliau sepakati insya Allah dan kan kita lanjutkan. Didoain dengan taufik, dengan hidayah, dengan kemudahan Allah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan berkah. Saya rasa mungkin sudah cukup, ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup ya?
Alhamdulillah berarti cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafa'anallahu bihada wa waffaqanallahu ala alil khair yakni ala kulli ma nawaina wa Allah yarda bina. Wa iyyakum wa nashkurukum jiddan jazilan jazakumullah khair. Ini saja aku qouli hadza, mohon maaf bila ada salah kata, salah sebut dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.